Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. On a aujourd'hui l'unité 1. En avant, la 5e année, semaine 3, 4 et 5. Les objectifs, comme d'habitude, identifier la structure d'un poème, يعني تحديد الشكل ديال قصيدة. Lecture et diction, قراءة شعرية. عندنا هنا واحد la question. Qu'est-ce qu'un poème؟ يعني ما هي قصيدة؟ أولا دابا غادي نقراو البويم ديالنا. غادي نقراوه قراءة أولية من بعد غادي نشرح لكم. J'ai vu le menuisier. J'ai vu le menuisier tirer parti du bois. J'ai vu le menuisier comparer plusieurs planches. J'ai vu le menuisier caresser la plus belle. J'ai vu le menuisier approcher le rabot. J'ai vu le menuisier donner la juste forme. Tu chantais menuisier en assemblant l'armoire. Je garde ton image avec l'odeur du bois. Moi, j'assemble des mots et c'est un peu pareil. Je répète la lecture. J'ai vu le menuisier. J'ai vu le menuisier tirer parti du bois. J'ai vu le menuisier comparer plusieurs planches. J'ai vu le menuisier caresser la plus belle. J'ai vu le menuisier approcher le rabot. J'ai vu le menuisier donner la juste forme. Tu chantais menuisier en assemblant l'armoire. Je garde ton image avec l'odeur du bois. Moi, j'assemble des mots et c'est un peu pareil. ندوزو دابا نشرحو القصيدة ديالنا. J'ai vu le menuisier يعني أنا شفت النجار. J'ai vu le menuisier شفت النجار tirer parti du bois كيجبد قطع ديال الخشب. le bois هو الخشب. J'ai vu le menuisier شفت النجار comparer plusieurs planches. comparer يقارن plusieurs يعني بزاف ديال القطع الخشبية ديال الخشبات الكبار الطوالين. J'ai vu le menuisier caresser la plus belle. شفت النجار caresser la plus belle يعني الخشبة الزوينة اللي كتعجبو كيبقى يدوز عليها يدو بحال هكا. caresser هي كندوزو يدنا هكا فوق شي حاجة بحال ملي كيكون عندنا ان شا كنبقاو ندوزو عليه يدنا هكا من الفوق هذيك هي caresser. caresser la plus belle. J'ai vu le menuisier approcher le rabot. شفت النجار كيقرب لعندو ديك لو غابو. لو غابو هي ديك الآلة اللي كنحكو بها وكنجرو بها الخشب. J'ai vu le menuisier شفت النجار donner la juste forme يعني كيقادد ديك الخشبات كيعطيهم واحد الشكل مقادد وصحيح يعني زوين. Tu chantais menuisier كتغني يا النجار en assemblant l'armoire وانت كتجمع واحد الخزانة كتركبها وانت كتغني. Je garde ton image avec l'odeur du bois. احتفظت بصورتك مع رائحة الخشب يعني فين ما كنشوف تصويرتك ولا كنتفكرك كتجيني في نيفي ديك الريحة ديال الخشب. Moi j'assemble des mots et c'est un peu pareil. وأنا أجمع الكلمات et c'est un peu pareil وهو يعني متشابهين أنا وياك. انت tu rassembles les planches et les parties du bois pour assembler un armoire et moi j'assemble les mots pour former un poème. D'accord? Le poème il est écrit par Eugène Guillevic. يعني هذا هو le poète. كاتب ديال هاد القصيدة هو Eugène Guillevic. Terre à bonheur. Terre à bonheur le nom du recueil اللي مأخوذ منه هذا البويم. هذا الديوان الشعري Terre à bonheur. الديوان الشعري كنقولوا له le recueil. Alors, d'abord, j'exploite. La première question. Observe la forme
de ce texte. لاحظ شكل هذا النص. De quel genre de texte s'agit-il؟ ما هو نوع هذا النص؟ À quoi le reconnais-tu؟ وكيف تعرفت على ذلك؟ يعني باش عرفتيه، باش عرفتي هذا لو تكست بأنه قصيدة. Observe la forme de ce texte et de quel genre de texte s'agit-il؟ يعني يلا de quel genre s'agit-il؟ Il s'agit d'un poème، يعني قصيدة شعرية. كنجيو هنا وكنجاوبو كنقولو il s'agit d'un poème. Il s'agit d'un poème. إنها قصيدة يعني ماشي تكست. À quoi le reconnais-tu؟ يعني باش عرفتي بأنه قصيدة؟ عرفناه بالشكل ديالو. الشكل ديالو مختلف على النصوص اللي كنقراوها عادة. On le reconnaît à sa forme en vers. عرفناه بالشكل ديالو اللي فيه الأبيات الشعرية. Et chaque ligne commence par une majuscule. هنايا كنشوفو majuscule au début de chaque vers. شتي؟ Chaque ligne commence par une majuscule. Et la répétition de certains sons et certaines phrases. وتكرار بعض الأصوات وبعض الكلمات. بحال هنايا كتكررنا هاد الفراز ديال j'ai vu le menuisier, j'ai vu le menuisier. Elle se répète plusieurs fois. La deuxième question. Comment appelle-t-on celui qui écrit un poème؟ شنو كنسميو الكاتب اللي كيكتب لنا البويم؟ شنو كنسميوه؟ كنسميوه un poète. Un poète. شاعر. Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. اختر الجواب الصحيح من بين الاقتراحات التالية. Dans un poème, le poète. في قصيدة، الشاعر. شنو كيدير لنا الشاعر في القصيدة؟ واش donne des informations précises، واش كيعطينا معلومات محددة على شي حاجة، ou bien dit ce qu'il ressent en jouant avec les mots، كيعبرنا على داكشي الأحاسيس ديالو والمشاعر ديالو en jouant avec les mots، يعني باللعب بالكلمات، كيبقى كيجمع الكلمات حتى كيديرهم في واحد الشكل اللي متناسق وهذا وكيعطينا قصيدة. ou bien elle donne des indications pour utiliser un objet، ولا كيعطينا تعليمات باش نصايبو شي اوبجي وباش نركبو شي حاجه، كيقولنا كيديروا. La bonne réponse est numéro 3. Elle dit ce qu'il ressent en jouant avec les mots. يعني الجواب ديال 3 هو B. Il dit ce qu'il ressent en jouant avec les mots. كيعبرنا على داكشي اللي كيحس به عن طريق الكلمات. Question numéro 4. De combien de vers est constitué ce poème؟ شحال من بيت شعري باش مكون هذا البويم؟ غنحسبوا نشوفوا شحال عندنا من فيغ. لو فيغ قلنا هو البيت، يعني هذا السطر الاول هذا كيتسمى ان فيغ، هذا ان فيغ. يلا نحسبوا شحال عندنا د لي فيغ. on a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et 16. donc عندنا 16 vers. غادي نجيو هنا وغادي نكتبوها. Ce poème est constitué de 16 vers. هذه القصيدة مكونة من 16 بيتا. نشوفوا دابا السؤال 5. De combien de strophes est constitué ce poème؟ Le strophe قلنا هو الفقرات الشعرية، يعني مجموعة ديال الأبيات كنسميوها strophe.
صافي. ستروف هي كتكون ان ستروف اي كونستيتيي دو بليزيور فير، مجموعه ديال الابيات كتعطينا ستروف. اجي نحسبوا دابا شحال عندنا من ستروف. دابا هذا فير و فير كيعطينا ستروف، يعني هادو بجوج كونستيتيي ان ستروف. 1 2 3 4 5 6 7 et 8. كنجيو هنا وكنجاوبو كنقولو ce poème est constitué de 8 strophes، مكون من 8 فقرات شعرية. صافي، بهكا كنكون وصلنا لنهاية ديال الحصة. كنتمنى يكون البويم واضح، قراوه ووليو عاودوا قراوه غير بلاتي وغادي تفهموه. الى حصة قادمة بحول الله، الى اللقاء.